फुलवाड़ी में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। तालाब में नहाने के दौरान 11 वर्षीय मोहम्मद राजू की डूबने से मौत हो गई। मृतक फुलवाड़ी के अमरडीगी इलाके का निवासी था। जानकारी के अनुसार राजू सुबह अपनी मौसी के घर झर्रा इलाके गया था। वहां वो अपने 3 दोस्तों के साथ पास स्थित पीएचई प्रोजेक्ट परिसर में बने तालाब में नहाने पहुंचा। नहाने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। साथ मौजूद दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तलाश अभियान शुरू किया। पुलिस और बचाव दल की मदद से काफी मशक्कत के बाद राजू को पानी से बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ও এখানে একটা বাচ্চা পড়ে গেছিল। কত বছর হবে মানে? 10-12 বছর হবে। আচ্ছা, কি করতে আসছিল ওরা 10-12 জন ছিল, এইদিকে চান করতে আসছিল। তারপরে? তারপরে আমরা ওখানটায় চা পাতা তুলতেছি, আমাকে বলে একটা পুকুরে একটা বাচ্চা পড়ে গেছে, তোমরা চলো। আমরা চা পাতার মিশিং রাখে এখানে দৌড়ে আসি। আইসে দেখি এখানে অনেক জল, গভীর জল। ওখানে ডুবাডুবি করার পরে নিচটুকু বাচ্চাটাকে তুলে ডাঙ্গিতে রাখছি। এইটুকে তারপরে এখন নেই। এখন লোকজনকে খবর দিছি, লোকজন আসে। কোন জায়গা এটা? এটা পিএজি কোম্পানি, ফুলবাড়ি পিএজির মাঝখানে। আচ্ছা, আপনার নাম? আব্দুল রহমান। বাচ্চাটার নাম? বাচ্চাটা কি নাম কইলে? রাজু ইসলাম। রাজু ইসলাম। হ্যাঁ। আর, আপনার এই এলাকাটার নাম কি? এটা ঝড়ার পার বলে, এমনি বলে পিএজির মাঠ। এটা উঠালেন? আমরা 3 জন ছিলাম, এই 3 জন। কি নাম বললেন আপনার? আব্দুল রহমান।